Video is present. Municipality. All the representatives of Asagaon keep a track of new laborers and the name cards. One of the major points is to have this meeting under your chairmanship is basically to get interdepartmental coordination. Now, every time this you see in the past minutes also, there is a deficiency on the part of these departments, particularly the PWD and labor. See, PWD water supply, they are having all these valves all over. So we are asking the doctor and PHC of all these doctor staff to meddle and do all these type of things. So the purpose of this meeting is that they have to come not just to attend here, they have to submit the action taken report. So even labor department, it is not a question of 50 labor department has to take cognizance of it. So I would request that some letter should go from your office to this department. New financial year will start, and therefore how many cards you have issued, health cards have been issued by your. This is Deputy Collector Varsha Parab, Chairman of that Health Committee. We had conducted today meeting with all the stakeholders, and we had given directions to all the concerned department to act to reduce this vector-borne disease. We had given direction to BDO also to active the 3 committees, that Health Committee and 2 more committees, and to spread awareness to all the people to reduce this vector-borne disease, and also given certain direction to Health Department and PWD, municipality, and all other stakeholders. आजच्या ब्लॉक मिटिंगेन मेन विषय आसा की पब्लिकाक हे सगळे कॅम्पेनान इन्वॉल्व करप, कित्याक एज द पब्लीक गेट्स इन्वॉल्व. आनी ह्या निमतेन वर्ल्ड मलेरिया डे जे 26 एप्रिल जे ऑब्जर्व करता, ह्या दिसा आमी रिक्वेस्ट केला की सगळे म्युनिसिपल कावन्सिलर आणि पंचायत वॉर्ड मेंबर तेंच्यानी पोस्टर लिफलेटी दिवचे आनी आपआपले 7 दिसां भितर तेंच्यांचे पब्लिसिटी करची, ती जबाबदारी तेंच्यांनी घेवपाक जाय. कित्याक आतां प्रत्येक मिटींग आमी उलयता बर्डन इज कमींग ऑन द डॉक्टर एंड डॉक्टर स्टाफ. आनी खूब कडेन आमी पळयता की आडसोळां विकतात ते मागीर टुरिस्ट जे प्लास्टीक कंटेनर्स उडयतात, त्याच बरोबर टायर्स बी, हे सगळें क्लियर आतां करपाची गरज आसा. आनी एक म्हत्वाचो विशय आसा, गरबेक लागून खुबशे लोक गोरवांक आमचे स्ट्रे डॉग्स आमचे सुकणीक बी उदक पिवपाक उदक दवरतात. खूब कडेन ते मागीर निग्लेक्ट केले उपरांत ते ब्रिडींग जाता. आज आमी रिक्वेस्ट केल्या डॉक्टरान की एक एडवायजरी इश्यू करचे. हे जे पब्लीक करता ते बरें, पण त्याच बरोबर निग्लेक्ट करीत जाल्यार इट कॅन कम ब्रिडींग सोर्स. आनी म्हत्वाचो विशय आमी आयज व्हिडिओ रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय. कित्याक 3 कमिटी म्हाका दिसता आमी म्हणत जाल्यार पंचायत व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक म्हणजे गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी, रेग्युलर क्लिनिनेस ड्रायव्ह तेंच्यांनी करपाक जाय. ते करीत जाल्यार दोतोराच्या स्टाफाचेर प्रेशर कमी जातलो. दुसरें आमचे अजून पासून विलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिटी स्थापन जावंक ना आनी मिटिंगूय घेवंक ना. सो बार्देस ब्लॉक चड पंचायत आमचे बार्देसान आसा. सो ह्या कमिटी स्थापन करप आनी मिटींग घेवप गरजेचें. आनी ज्युनियर इंजिनियर PWD वॉटर सप्लाय तेंची जबाबदारी आसा, तो मेंबर सेक्रेटरी जाता ह्या कमिटीचेर. आनी तिसरो जो कमिटी आमी रिक्वेस्ट केला की विलेज हेल्थ कमिटी, प्रत्येक पंचायतीन कमिटी आसा आनी सरपंच, लेडी सरपंच की डेप्युटी सरपंच चेअरमॅन आसा ह्या कमिटीचे. सो आमी रिक्वेस्ट केला की ही मिटींग बेगीचे बेगी घेवची आनी वर्ल्ड मलेरिया डे बरे भशेन ऑब्जर्व करचे त्या पंचायत एरियान, त्या कमिटीन इन्वॉल्व जावचे हे करपाक. सो आयचो हे थारावन जे आतां लेबर डिपार्टमेंट आयज येवंक ना मिटींग, PWD वॉटर सप्लाय आनी सुरेजाची पासून रिपोर्ट येवंक ना, ते आमी डेप्युटी कलेक्टर रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी डायरेक्शन्स इश्यू करचे.